তুমি এখানে বাসায় ফোন করো। ফোন করে কি বলবো? তুমি বলবা কেমন আছেন, ভালো আছে। তুমি को याद करो। तुम की याद करो, हम बांग्ला से याद करो बोलती है। अभी तुम्हें को चिंता करो। चिंता करो। अभी तुम्हारा चिंता करो। তারপর কি বলবো? तो वो कुछ की खबर खाई से। তারপর কি বলবো? और की रान्ना करे। और बासाয় सभी ভালো। বাসায় সবাই ভালো করে। और बस ही पूछो। तेरे को इतना ही बांग्ला आती है? बस वो यही पूछो लो। फिर बांग्ला से अभी तो हिंदी उर्दू पे चला गया। इतना ही पूछना। तो जो तेरा कस्टमर आती है, तो इन लोगों को कैसे बात करते हैं बांग्ला कस्टमर के साथ? जो तो बांगाली कस्टमर से ताদের সাথে তুমি কি ভাষায় কথা বলো? কি বলো? বাংলা কাস্টমার আসবো, আমি কথা বলবা, কেমন আছেন ভাইয়া, ও কথা বলবা, ও আমি তো জবাব বলে আমি কে पर আমি ভালো। ও লোক ও যায় তো আমি ডাকে, আমি ডাক দিই, তুমি ডাক দাও, ভাইয়া তুমি কি লাগবো। আচ্ছা। ও ওখানে বলে আমি कुछ नहीं लगबो, আমি साल बाद बोल। বাংলা নিয়ে আতি বাংলাদেশে বিয়ে করছে, এখনো বাংলা কথা বলতে পারে না, চাপাবাজ।